अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको कोरोना वायरस से के हवाले से जो स्टैटिस्टिक्स इस वक्त मेरे पास अवेलेबल हैं उनका आपको बताता चलूँ। इस वक्त टोटल कंफर्म केसेस जो हैं पाकिस्तान में वो 43,966 हैं और जो नए केसेस पिछले 24 घंटे में रजिस्टर हुए हैं वो 1,841 हैं। जो अमवात हुई हैं पिछले 24 घंटों में इस कोरोना वायरस से उनकी तादाद 36 है और इसकी वजह से जो मुकम्मल जो इस वक्त टोटल जो अमवात की तादाद है वो 939 हो गई है और 12,479 लोग जो हैं वो सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हुए हैं। टेस्ट जो पिछले 24 घंटे में हुए हैं उनकी तादाद 12,957 है। इनके साथ जो मजमूई तादाद हो गई है टेस्ट की अब तक वो 4,292 है। सिंध में 17,241 केसेस रजिस्टर हो गए हैं, पंजाब में 15,976, इस्लामाबाद में 1,034, बलूचिस्तान में 2,082 और 2,820 और केपी में 6,230, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 115 और गिलगित बल्तिस्तान में 550 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। 43,966 जो है इस वक्त तक जो मेरे पास नंबर है उसके मुताबिक जो कंफर्म केसेस हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में उनकी तादाद हो चुकी हुई है। और ये हमने देखने में आया है कि पिछले दिनों लॉकडाउन जब उठाया गया तो उसके बाद जरा थोड़ा सा स्पाइक तेज हुआ है, क्योंकि लोग हमारे बावजूद इसके कि हुकूमत अपनी तौर पर पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को आगाह किया जाए, उनको बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि आपने अगर घर से निकलना है तो कम से कम जितने SOPs हैं उनको ज़रूर जो है वो सामने रखें। लेकिन लोग हमारे यकीनन एक अच्छी बात भी है, अल्लाह तवक्कल बहुत है, हमारा ईमान का हिस्सा है, लेकिन उसी ईमान का हिस्सा यह है कि एहतियात भी करनी है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि इस वक्त स्क्रीन पर ये राजा बाजार की इतवार की वीडियो है, जो लोग निकले हैं और चलने का भी जो है वो नहीं किया जा रहा, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं। यकीनन मास्क की शायद अवेलेबिलिटी नहीं है या महंगा है, ये गरीब आवाम है, ये पिंडी का एक बाजार है, कुछ लोगों ने मास्क पहने भी हुए हैं। लेकिन ये हाल अगर रहा ऐसा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए तमाम मामलात को हैंडल करना। और हुकूमत बारहा मर्तबा ये कह रही है कि आपने एहतियात करनी है, घर से बिला वजह नहीं निकलना और जो मामलात हैं अब आपके सामने हैं, लेकिन हुकूमत अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रही है। नाज़रीन, आज कल शहबाज शरीफ साहब ने एक निजी चैनल पर एक स्टेटमेंट दी थी कि कोरोना से लड़ाई लड़ें, ऑपोजिशन से नहीं, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के मसाइल का हल नए और शफाफ इलेक्शन में है। उन्होंने ये भी कहा था कि इस मुल्क में पैदा हुआ हूँ, यहीं रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। क्योंकि हमने परसों सुना था कि फैजुल हसन चौहान साहब ने कहा था, जो कि वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब में, उन्होंने ये कहा था कि शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL पे डाल देना चाहिए, क्योंकि ईद के बाद उनको शायद खदशा था या ख़तरा था कि जी शायद वो मुल्क से चले जाएंगे। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि उनको फौरी तौर पर अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक गवाह थे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से वो गारंटर थे। उन्होंने गारंटी दी थी कि वो उनको वापस लेके आएंगे, लेकिन अब कितने ही महीने ऊपर हो चुके हुए हैं, जो गिवन टाइम था उससे ज़्यादा, लेकिन वो वापस नहीं ला रहे। तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं रहूँगा और कहीं नहीं जाऊँगा। और उन्होंने कहा कि नैब की धमकियां और मुकदमात कोई नई बात नहीं है उनके लिए, और हुकूमत के लिए उन्होंने कहा कि जी ये कोरोना से लड़ाई लड़ें, अपोजिशन से नहीं। इस पर आज शिबली फराज साहब ने, जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को सियासी नसीब पर सब्र का मशवरा देता हूं। उन्होंने कहा कि एहतसाब से बचने के लिए इंतखाबात का शोशा छोड़ा जा रहा है। उन्होंने फिर यह भी मजीद कहा कि शहबाज शरीफ के बयानात पर रद्द अमल जो उन्होंने दिया उसमें उन्होंने कहा
کہ شہباز شریف صاحب اپنے سیاسی نصیب پر صبر کریں, احتساب سے بچنے کے لیے انتخابات کا شوشہ نہ چھوڑیں. برسا برس اقتدار میں رہنے والے ہمارے اپوزیشن رہنما کا حزب اختلاف میں دل نہیں لگ رہا. اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین, کل آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے جو لوگ بے روزگار ہوئے تھے اس کرونا وائرس میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے, ان کو جو چیکس دینے کی تقریب میں شمولیت کی, اور انہوں نے جنہوں نے ریسیو کیے چیکس ان سے بھی انہوں نے بات کی, اور پھر آج انہوں نے ٹویٹ کی کہ yesterday I met recipients of Ehsaas emergency cash category 4 for laborers laid off work funded by Prime Minister's COVID relief fund. For every rupee donated, جو کہ جتنا بھی 1 روپیہ بھی اگر کسی نے ڈونیٹ کیا ہے پرائم منسٹر کووڈ ریلیف فنڈ میں, تو اس میں حکومت اس 1 روپے کے برابر 4 روپے ڈال رہی ہے. اور احساس ڈیٹا اینڈ ٹرانسپیرنسی رولز اپلائی فلی. اپلیکیشنز آر اوپن ایٹ ehsas.labor.gov.pk/ehsas/government. تو یہ پرائم منسٹر نے, اور اس کو لوگوں نے بہت ویلکم بھی کیا ہے. کچھ لوگ پریشان ہیں, کچھ لوگوں کی ہمیں بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی انہوں نے بھی اپنا آئی ڈی کارڈ ڈالا تھا اور باقی پھر جو اپلیکیشن فل کی تھی, لیکن اس کے باوجود ان کا نمبر نہیں آیا, لیکن ان کے ارد گرد کے جو انہوں نے اکٹھے بیٹھ کے ڈالا تھا لوگوں کو آ گیا, اور وہ ڈیزرونگ بھی تھے. لیکن یقیناً ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ جو کہ اس پروگرام کو ہیڈ کر رہی ہیں, وہ ان تمام معاملات کو دیکھ رہی ہیں, اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی زیادہ لوگ جو بے روزگار ہوئے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح ان کی امداد جو ہے کی جائے. یقیناً ہر ایک کے پاس پہنچنا, ہر ایک کو امداد دینا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن اس کے لیے بھی ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان میں مخیر حضرات کی کمی نہیں ہے, اور سب سے زیادہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ پاکستان ہے جو چیریٹی کرتا ہے. ان تمام معاملات پر بات کریں گے, اور میرے ساتھ سیٹلائٹ لنک پہ جوائن کیا ہے کنول شوذب صاحبہ نے, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کی, پارلیمانی سیکرٹری برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. بہت بہت شکریہ کنول آپ کا. سینیٹر اسد اشرف صاحب, رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے, اسکائپ پر مجھے جوائن کیا ہے. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب. اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی عاجز دھامرا صاحب نے کراچی سے مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے. بہت بہت آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, ایک بات اور ہوئی ہے کہ تحریک انصاف نے شاید سندھ میں گورنر راج کی ڈیمانڈ کر دی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن جو احسن اقبال صاحب نے آج بڑی دلچسپ بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ جب بھی کرونا کا ذکر کیا جائے تو حکومت کی طرف سے جواب آتا ہے کہ چپ کرو نا, بولو نا, پوچھو نا, اور جواب میں نیب کے کیسوں کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. احسن اقبال صاحب نے کیا کہا, یہ ذرا سن لیجئے. جی سینیٹر اسد اشرف صاحب, آپ کے سینئر رہنما ہیں, انہوں نے گفتگو کی احسن اقبال صاحب نے, اور یہ انہوں نے جو کہا ہے کہ جی جو بھی بات پوچھی جائے, سوال کیا جائے تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ جی نیب کے کیسز بنا دیے جائیں گے. اور اس کا کیا تعلق ہے؟ مطلب کرونا کا ایک ایسی جنگ ہے جس کے خلاف تمام سیاسی جماعتیں ہیں, اور اس میں آپ کو کیوں ایسا احساس ہوتا ہے کہ اگر آپ کرونا کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں تو آپ کے اوپر نیب کے کیسز کی ایک لائن جو ہے وہ شروع کر دی جاتی ہے اور وہ چل پڑتے ہیں؟ اور دوسرا یہ احسن اقبال صاحب نے جو کہا کہ جی پہلے ٹرانسپیرنسی ہوتی تھی نیب کی, اور وہ کانفیڈینشیلٹی ایکٹ کہاں گیا, اور پی ٹی آئی کا ذیلی ادارہ بن گیا ہے نیب, کیونکہ تمام جو بھی نیب کر رہا ہوتا ہے اس کے ڈاکومنٹس شہزاد اکبر صاحب جو ہے آ کے میڈیا کو بتا دیتے ہیں, پہلے دکھا دیتے ہیں. تو یہ ایسا کیوں آپ کو فیل ہو رہا ہے پی ایم ایل این کو؟ دیکھیں, یہ جو تمام پیچھے احتساب کے نام پہ جو کام ہوا ہے پچھلے 2 سالوں میں, وہ سب کے سامنے ہے. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ کرونا کی جب پیک, جس دن میکسیمم نمبر آف نیو ایڈمیشنز تھے اور میکسیمم ڈیتھ تھی, تو اس دن جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنس کر دیتے. بالکل ٹھیک بات ہے, جب بھی کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے, آپ دیکھیں ہر ان کا وزیر جو ہے وہ سپوکس مین ہوتے ہیں, حالانکہ نیب کے اپنے سپوکس مین ہیں, ان کی اپنی پریس ریلیزز نکلتی سکتی ہیں, دوسری چیزیں, لیکن یہ لوگ وہی گھسی پٹی 40-50 کے قریب بھٹی صاحب جو ہیں, اور پہلے ان سے دورانی صاحب بھی ہوتے تھے, سب مل کے کرتے تھے, کچھ نہیں نکلا. اب آج بھی جو یہ دیتے ہیں وہ بزنس ٹرانزیکشنز دیتے ہیں کہ یہ ہے, اور پھر آ کے
मजाक उड़ाते हैं कि जी उनका जो गुजारा है शहबाज शरीफ का वो भैंस का दूध बेचने से है। बिल्कुल ठीक बात है, उनका कैटल फार्म है और उनका जिस तरह ऑल्पर और दूसरे ब्रांड्स हैं दूध के, उस तरह उनका अनहार है पंजाब में और सबसे ज्यादा पब्लिक में लाइक किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये और बात है कि अखबारात में या मीडिया में उसके इश्तिहारात नहीं आते, लेकिन आज भी सबसे जो लोगों का पसंदीदा ब्रांड है वो अनहार मिल्क है और वो ठीक कह रहे हैं। तो ये मीडिया में भी सवाल कल परसों पूछ रहे थे एंकर्स के जी शहबाज शरीफ के कौन सा वो है, तो मैं बताना चाहूंगा कि वो अनहार मिल्क प्लांट है। चलें, आपने साहब काफी उसकी एडवर्टाइजिंग कर दी, एडवर्टाइज कर दी, अच्छा होगा। लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब ने खुद नैब में कहा था कि वो दूध बेचकर जो है अपना गुजारा कर रहे हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे वो कोई एक बहुत बड़ी डेयरी फैक्ट्री हो या जो भी हो, तो उन्होंने जो बोला वही रिपोर्ट हुआ। देखिए इसमें और उसमें फर्क है जो आप बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा ब्रांड हो या एक गाय का दूध बेच के भैंस का, तो वो ये इंप्रेशन दे रहे थे कि 2-4 जो भैंसे हैं उसका। तो मैं इसको अलावा बात करना चाह रहा हूँ कि आपने अभी जितना भी देखा है एहतसाब का अमल, क्या आपको उसमें शफाफियत नजर आई है? हम आज भी कहते हैं, अब बिल्कुल सारे सुन रहे मीडिया में आपके थ्रू, हम जिस पे इल्जामात हैं या इन्वेस्टिगेशंस है, मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। ये हुकूमती साइड पे भी यही कुछ होना चाहिए, जिसके खिलाफ एलिगेशन है, इंक्वायरीज है, उनको भी गिरफ्तारियां देके और फिर शामिल तफ्तीश होना चाहिए। सही, चलें मैं अभी जाऊंगा आजिज धामरा और फिर इन दोनों के हवाले से जवाब लूंगा कमल शौजो से। आजिज धामरा साहब, आपको क्या लगता है कि जो एहसन इकबाल साहब ने बात की है कि जब भी कोरोना के हवाले से सवाल पूछा जाए तो उनको उसका जवाब ये मिलता है कि लिखो ना, सवाल पूछो ना, चुप रहो, चुप करो ना, पूछो ना, बोलो ना, और फिर नैब के हवाले से केसेस की धमकियां आ जाती हैं। आपको पीपल्स पार्टी को भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आप लोग तो काफी बेहतर काम कर रहे हैं सिंध में कोरोना से लड़ने के लिए? देखें जी, बात बिल्कुल सीधी है और ये हम नहीं कह रहे, या मीडिया का रिकॉर्ड चेक करेंगे तो स्टार्ट डेज में जिस तरह कोरोना से लड़ना था, जिस मनसूबाबंदी के तहत लड़ना था और बहसियत कौम लड़ना था, और उस बहसियत कौम की लीड किसको करनी थी, वहां से जो पैगामात मिले और जो बयानात मिले और जो मेहरबानियां होती रही किसी एक सूबाई हुकूमत के ऊपर, गवर्नर्स पे और तमाम इशूज पे, ये बात ढकी छुपी नहीं है, उसको रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है कि मैं आपको फिर से बताऊं, ये मीडिया में भी छपती रही है। अच्छा, उसके बाद अब ये सारी चीजें होने के बाद जब कोरोना से लड़ना था, उस बीच में इनके वजीर, मतलब ये अगर अपोजिशन इल्जाम लगाए तो अलग बात है कि जनाब आप एहतसाब से डर रहे हैं, इनके वजीर बोले कि मैंने दम दुरूद कर लिया और अपोजिशन के लीडर जो है वो शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार नहीं हुए, उनकी दम दुरूद से नहीं हुए। अब अगर वो टार्जन बनाना चाहते हैं नेब को, तो उनके कहने पे ना टार्जन बनेगी नेब। तो इसलिए बेसिकली जो हुक्मरानों की तवज्जो थी वो सारी इस बात पे है कि कोरोना के आड़ में भी आप अपने जो काम है वो करते जाएं, और ये बार बार तरदीदें करते रहे कि जी नेब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जनाब अली, नेब से आपका ताल्लुक नहीं भी है तो ये क्यों होता है कि जब आपके जो भी करप्शन में दवाइयों के जो रेट ने, जो कियानी साहब वाले हैं, उनको हटाया इसलिए गया कि आपकी वजह से दवाइयों के रेट बढ़ गए 400%। अच्छा, मिनिस्टर को हटा दिया गया और जो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। चलो जी, हुकूमत ने नहीं की, फिर नेब क्यों नहीं कर रही है कार्रवाई? इसलिए कि नेब को परमिशन नहीं है हुकूमत की जानिब से। तो ये सारे अमली इकदाम जो है इस हुकूमत के, वो ये जाहिर करते हैं कि इनकी ख्वाहिश के मुताबिक ईद के बाद अगर इस तरह की कोई कहानी बनेगी, और ये सारे ताने बाने जो हैं वो अंडर प्रेशर करने हैं अपोजिशन को 18th अमेंडमेंट के लिए, जो ये राग अलापते जा रहे हैं। आगे चल के यही होगा कि ये अपोजिशन को ब्लैकमेल करने की नाकाम कोशिश करेंगी, मगर अपोजिशन की जमायतों ने ये वादे कर दिया है कि वो किसी भी ऐसी ब्लैकमेलिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम एहतसाब के लिए तैयार थे, हमारी लीडरशिप के खिलाफ रेफरेंसेस दाखिल हो गए, जेलों में गए, जमानतों पे हैं, हम यहाँ पे मौजूद है। जनाब अली, आप जरा बताइएगा कि अगर नेब इंडिपेंडेंट किरदार अदा करे तो आपकी हुकूमत नहीं रहेगी बकौल चेयरमैन नेब के, कि अगर हमने ये कार्रवाई की तो हुकूमत गिर जाएगी। तो ये तो जस्टिफिकेशन है नेब की जानिब से। अब हुक्मरानों की जानिब से अगर नहीं माना जा रहा है तो वो इनकी अपनी मर्जी है, ना माने, ये तो कुछ भी नहीं मानते। सही।
جی کمل، آپ نے احسن اقبال صاحب کی گفتگو سن لی اور ہمارے دونوں پارٹیسپینٹس سینیٹر اسد اشرف صاحب اور امرا کی بھی بات سن لی کہ نیب کو کے ذریعے دھمکایا جا رہا ہے ابھی بھی. آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید یہ اپوزیشن کا جو اس وقت جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ صحیح ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے سر، اقبال صاحب جو ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا پروفیسر سمجھتے ہیں، کبھی ان کے میں نے کوئی میننگ فل بات دیکھی نہیں سوائے رونے کے، سوائے انلاجیکل باتوں کے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مسلم لیگ نون اس کرونا کو لے کر کے ٹوٹلی irrelevant ہے. وہ چیمپئن صاحب وہاں سے جب لندن سے چلے تھے تو انہوں نے وہاں سے بیان داغے تھے اور یہاں کے بھی بیان دیے تھے کہ جی میں پاکستان میں جا کے کرونا سے فائٹ کرنے جا رہا ہوں، عوام کو ریلیف دلانے جا رہا ہوں. اور وہ ریلیف ہم نے اس صورت میں دیکھا کہ لیپ ٹاپ کے سامنے ماسک لگا کے اسٹار ٹریک کے وہ کیپٹن بن کے پورا ٹائم کوارنٹین آئسولیشن میں بیٹھے رہے اور باہر نکلنے کا انہوں نے تکلف نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے ریکوزیشن دائر کیا کہ جی اجلاس بلایا جائے کیونکہ حکومت اس وقت بہت بزی ہے کرونا فائٹ کرنے میں، ہم irrelevant ہیں تو ہم جا کے ذرا اجلاس میں اپنا ڈپریشن اور سٹریس نکالیں اور ریلیونٹ ہونے کی کوشش کریں. سو جب اجلاس بلایا گیا تو اس کے بعد وہ دوڑ گئے کہ جی یہ تو کینسر سروائیور ہیں تو بڑی امیونٹی کا پرابلم ہے، وزیر اعظم بننے کی آفر ہو جائے تو فوراً بھاگے آ جاتے ہیں، لیکن اجلاس کال ہو جائے جو خود ہی انہوں نے کال کروایا ہو تو اس وقت وہ دوڑ جاتے ہیں کہ میرے ڈاکٹر نے منع کیا، امیونٹی بہت لو ہے. اور یہ وہی ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے انہیں لندن سے یہاں تشریف لانے دی تھی اور لندن میں بھی کرونا پھیلا ہوا تھا، پاکستان میں اس وقت نہیں تھا جب یہ لندن میں رہ رہے تھے. تو اس حالات میں اور امیونٹی اس لیے لو ہے کہ جی میں کینسر سروائیور ہوں، 70 سال کا بوڑھا ہوں جو نیب کی انکوائریاں بھی نہیں کر سکتا. میں ان سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ سارے کرتوت کرتے ہوئے اور اگر آج وزارت عظمیٰ کی ان کو آفر ہو جائے جو انہیں بہت یاد آ رہی ہے اور جو وہ بیک ڈور سے کوشش بھی کرتے رہے ہیں بہت عرصے تک، تو وہ بالکل بھلے چنگے ہو جاتے ہیں، دونوں بھائی ٹھیک ہو جاتے ہیں. دوسروں کے پلیٹلیٹس جو ڈاؤن تھے وہ باہر جا کے بالکل ٹھیک ہو گئے. ہر 10 منٹ بعد ایک بریکنگ نیوز آتی تھی کہ جی یہ ہو رہا ہے، اب پاؤں سوج گئے ہیں، اب آج یہ ہونے والا ہے. تو آپ ان کی نیتیں دیکھیں اور ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں. پرابلم کرونا کا ان کو نہیں ہے، ان کا کرپشن کا رونا ہے. اور جب ان کی انکوائریاں ہوتی ہیں جو اس ملک سے انہوں نے جو دودھ نچوڑا ہے اور جو دودھ شہد کی نہریں باہر جا کے بہائی ہیں، آپ سوچیں کہ ابھی یہ سینیٹر صاحب اعتراض کر رہے تھے اور ان کے برانڈز بتا رہے تھے، انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ جا کے کہا کہ 10 بھینسوں کا دودھ بیچتا رہا ہوں اور اربوں پتی بن گیا ہوں. اور یہی پارٹی تھی بدقسمتی سے کہ جب ہم نے غریب عوام میں بھینسیں بکریاں گائے بانٹنی شروع کی تو ان کی تنقید تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. آج وہ کہتے ہیں کہ جی دنیا کا سب سے بہترین خزانے کی چابی یہی ہے کہ بھینسیں پال لو. تو یہ ان کے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں عام عوام کے لیے اور غریبوں کے لیے اور اپنے لیے پتہ نہیں کون کون سے سورسز ہیں. تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گی یہ جو فرنٹ مین رکھے ہوئے تھے جن کو بغیر کسی کوالیفیکیشن کے اپوائنٹمنٹس ملی ہوئی ہیں، کبھی کوئی مقصود گیل صاحب ہیں تو کبھی کوئی اور نام ہے، کبھی فلانا مسیح ہے، ان کے جو ملینز آتے رہے ان کے اکاؤنٹ میں، وہ کیا تھا؟ یہ گائے بھینسیں وہی تھیں جو دودھ دے رہی تھی جن سے یہ اربوں خربوں پتی بن رہے تھے. یہ اس ٹائم کی بات ہے جب یہ خادم اعلیٰ تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. آپ کس طریقے سے اتنے پیسے جو ہیں وہ وصول کر سکتے ہیں اور آپ اس کے ریسورسز اور سورسز نہیں بتا سکتے. فرنٹ مین کس کے ہیں جی؟ وہ جو ان کے بیٹے ہیں سلمان شہباز، اس لیے ان کو فوراً شروع میں ہی دوڑا دیا. اچھا وہ جی بی بی ان کی جو پہلی بیگم ہے وہ ان کو گفٹ دیا ہوا ہے، وہ فلانی ہے تو ان کو دیا ہوا ہے. آپ ان سے جب انکوائریاں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں ان سے پوچھو، اور جب ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں میرے سوال پوچھو. جب ان سے ان کے سوال پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں میرے سے بار بار نہ پوچھو. یعنی کہ آپ نے یہاں پر 10 سال کمل شوزب صاحبہ وہ نیب کا کام ہے نا، نیب اپنے طریقے سے ہینڈل کرے گی، حکومت نیب پوچھ رہی ہے. کرے گی. سر میری بات سنیں ضمیر صاحب، نیب بالکل پوچھ رہی ہے اور نیب پاکستان کا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. لیکن میں پاکستان کی ایک عوام ہونے کی حیثیت سے جس نے سارے بچپن ان کو دیکھا اور ان کے جھوٹے نعرے بھی سنے اور جھوٹے وعدے بھی سنے، میں اور آپ عوام کے طور پہ سوال نہیں پوچھ سکتے کہ کدھر سے آیا یہ آپ کے پاس مال؟ ہمیں بھی بتائیں وہ 10 بھینسیں کون سی نسل کی تھی جن کو بیچ کے دودھ. اور آپ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس، اور وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس تو شہباز شریف صاحب کے نہیں، نواز شریف صاحب کے، ان کی تو پوری بلڈنگز ہیں، پورے امپائر کھڑے کی، آدھا لندن کی پراپرٹی ان کی ہے، پینٹ ہاؤسز ان کے ہیں. ان سے سوال آدھے دنیا میں انہوں نے کہاں نہیں انہوں نے اپنی انویسٹمنٹس کی ہوئی، اور اس کے بعد جناب جب سوال کرو تو آگے سے جواب نہیں ملتے. چل رہی ہیں نا، تو یہ سارا پرابلم ہے. احسن اقبال صاحب درباری ہیں، ان کے سارے درباریوں کو کرونا سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. کتنا یہ عوام میں نکل رہی ہیں بتا دیں مجھے آپ.
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतनी आइसोलेशन में कि एक अल्लाह की मेहरबानी से कोविड-19 का कोई इनका पेशेंट माइल्ड सिम्टम के साथ भी नजर नहीं आया। ये अवाम में निकल रहे हैं। आपको पता है ना कि जो कांटेक्ट में होते हैं या निकलते हैं, आप देख लें गवर्नर इमरान इस्माइल अगर बाहर निकले थे और लोगों से इन कांटेक्ट थे तो वो कोरोना का शिकार हुए। आपके जो स्पीकर साहब हैं वो उनके बच्चे कोरोना का शिकार हुए। हमारे कितने एमपीएस हैं जो लोगों से मिलते हैं, जो जा रहे हैं और जो रिलीफ प्रोग्राम कर रहे थे वो कोरोना का शिकार हुए। और इस वजह से अगर पीपल्स पार्टी में कितने लोग हैं जो शिकार हो रहे हैं और उनके आ रहे हैं, अल्लाह का खास करम नवाजी है मुस्लिम लीग नून। इनसे पूछना चाहिए कि आइसोलेशन कैसे करते हैं और एसओपीज जो लंदन से आके फॉलो किए जा रहे हैं। जब आपने कह दिया कि अल्लाह की खास करम नवाजी है तो फिर तो करम नवाजी हो सकती है ना। पीपल्स पार्टी के देखें, मतलब सईद गनी साहब बात सुन ले जी, आजिज दामड़ा साहब ने कहा, एक मिनट सुन ले, एक तो नैब झैली इदारा बिल्कुल नहीं है पीटीआई का। इनके दौर में सैफुर रहमान, जिन्हें कसाबुर रहमान भी कहते हैं, उन्होंने इस नैब को टूल बनाया हुआ था। 2/3 मेजॉरिटी थी इनकी ऐवान में। आज इन्हें ये बातें बड़ी बतानी आ गई हैं, बढ़ेगी क्योंकि एक्सपीरियंस्ड हैं, 30-30 साल पुराने ये सियासतदान थे। क्यों इन्होंने नैब को फिक्स नहीं किया, क्यों इन्होंने उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की, क्यों इसको एक इन्होंने इंडिपेंडेंट इदारा नहीं बनाया। और इनको मालूम था 2015 से इनके ये केसेस हैं, 2014 से इनके ये केसेस हैं। ये पीपल्स पार्टी इन पे बनाती थी और ये पीपल्स पार्टी पे बनाते थे। चौधरी निसार साहब, एक मिनट, चौधरी निसार साहब ने इतनी फाइलें रख के और अपनी वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये सारे मामलात इनके चलते आ रहे थे। क्या वजह थी कि इदारा परफॉर्म नहीं कर रहा था? क्योंकि टेटवर दबाते थे और इंटरेस्ट अपना था, मुतमका चल रहा था। लेकिन इस आवाम का लूटा हुआ पैसा ड्यू कोर्स से वापस लाना। सही कमल साहिबा, एक मिनट लेकिन अब पकड़ा गया तो वापस भी लाया जाएगा। एक मिनट कमल साहिबा, लेकिन यही जो है वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमें इसकी आदत हो चुकी हुई है। नैब को इनकी धमकियां या नैब के केसेस कोई नई चीज नहीं है। और अभी भी हम देखते हैं कि मामला चढ़ते हैं बहुत तेजी से कि जी नैब ने ये कर दिया वो कर दिया, और उसके बाद फिर हमारे ही सामने बेल्स भी हो जाती हैं जो है उसमें मामला जरा सुस्त रवि की तरफ भी चल पड़ते हैं। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कराची में आज गुफ्तगू की और गवर्नर राज के हवाले से जो बात की वो सुनवाएंगे। उस पर फिर आपसे कमेंट्स लेंगे अपने पार्टिसिपेंट से। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सिंध में गवर्नर राज का जो है मुतालबा कर दिया, और इस हवाले से पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब क्या कहते हैं ये जरा सुन लीजिए। से अपील करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूँ कि सिंध में आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आर्टिकल 140A नहीं इम्प्लीमेंट किया गया, PFC 2007 से नहीं दी गई। सिंध के अवाम को सर्विस लेवल ये है कि 90% लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिलता। नासिर हुसैन शाह ने 10,000 बसों का वादा किया, 10 बसें आई। ऐसी हुकूमत का क्या करना? अब वक्त आ गया है क्या आइन में जो प्रोविजन दिए गए हैं वफाक उसका इस्तेमाल करे। हमें एक्शन चाहिए। इमरजेंसी का आर्टिकल 235, डायरेक्ट रूल 149(4) पूरे सिंध में हमें चाहिए। आखिर में अगर ये दो काम ना करें तो गवर्नर रूल भी लगाने में कोई बुराई नहीं है। जी आजिज दामड़ा साहब, ये क्या वजह है कि आप लोग की परफॉर्मेंस इतनी खराब हो चुकी हुई है कि अब जो है पीटीआई के रहनुमा कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगाने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए? आजिज जी मेरे ख्याल में सेनेटर असद अशरफ साहब आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, ये जब फेडरल हुकूमत है ये इस तरह करते ही हैं। पीपल्स पार्टी ने भी सलमान पीर को इसी तरह गवर्नर राज लगाया था। यहाँ जो हालात इनके आपस में चल रहे हैं उससे ये एक ही तरीका रह जाता है कि ऑनर ये भी इक़्तिदार किस तरह से इनसे छीना जाए। लेकिन क्योंकि इनके पास नंबर नहीं है और कुछ इस तरह बहुत दफा ट्राई भी की है इन्होंने, वहां जाके कोशिश भी की, इनके वफाकी वज़रा ने भी, गवर्नर ने भी, और उस वजह से इनसे नहीं हो सका। इनके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय ये कि जमहूरियत पे डारा डालें और
साथ लगाएं मुख्तलिफ हीले बहानों से, चाहे वो NFC करें, तरमीम करें या मिस मैनेजमेंट या मिस गवर्नेंस करें। लेकिन कोरोना पे जैसे आपने भी कहा अपने प्रोग्राम में कि सिंध हुकूमत की तारीफ की है और दुनिया तारीफ कर रही है, और जो काम डोर होता है उसको लोगों को नजर आ जाता है, किसी की बातों से नहीं होता, कारकर्दगी चाहिए। देखिए नैब 2000 से बना हुआ है, मुशर्रफ ने बनाया था, अकाउंटेबिलिटी लेके आया था, बस 8 पॉइंट में पहला एजेंडा था, 600-650 फाइल्स बनाई गई थी सियासतदानों का, फिर मुख्तलिफ पार्टीज बना के और फिर पैट्रियट और काफ किंग्स पार्टीज और मिला मलू के हुकूमत इस वक्त भी यही करना चाह रहे हैं। ऐसा अब नहीं होगा, ये 2020 है, एलिगेशंस नहीं, हमें प्रोडक्ट नहीं, हमें प्रोसेस नहीं, हमें प्रोडक्ट दिखाएं, नैब प्रोसेस में ना डालें ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके और कागज लगा के, हमें प्रोडक्ट दिखाएं कौन को। आप हुकूमत है, आप इक़्तिदार हैं, आप किससे डिमांड कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ को सजा दें? आपके पास हमने ट्रॉलियां दी हुई है, वो ट्रॉलियां खोलें और पढ़ें। ये तो पाकिस्तान को इन्होंने एक ऐसा पागलखाना बना दिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ बना दिया है, जिसमें देखिए कोरोना में डॉक्टर्स की सुनी ये वही है जैसे इस इंस्टीट्यूट में पागल डॉक्टरों को बाहर कर दे और हमें छोड़ दे, हम खुद ही जो है सेहतियाब हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अब दुनिया में देखें, ताइवान को देख ले, सिंगापुर को देख ले, साउथ कोरिया को देख ले, जसिंडा आर्डर्न न्यूजीलैंड वाली को देख ले, या आप स्लोवेनिया को देख ले, जहां जहां भी इन्होंने ट्रैक, ट्रेस एंड आइसोलेट किए, आज उधर जीरो है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये कोरोना को इसलिए खुला छोड़ रहे हैं और अवाम को खुला छोड़ रहे हैं कि कोरोना का सांस घुट जाए, उसे भी पता लगे कि सांस की बीमारी क्या होती है, किस तरह रेस्पिरेटर में हम जिंदा। यकीनन और ये इसलिए नहीं, आप सही बात कर रहे हैं सेनेटर असद अशरफ साहब, जो इन्होंने 70 साल हमने कर्ज लिया था उसका 43% इन्होंने 18 माह में लिया है। ये जा रहे हैं कि उसकी रीशेड्यूलिंग हो जाए, हमें आसानी हो जाए। जैसे पोलियो खत्म नहीं किया गया, आज तक पोलियो की इंटरनेशनल डोनर जो है वो पोलियो एरेडिकेशन आपका पॉइंट आ गया। आजिज दाना साहब, या आपने सुन लिया जी फिरदौस शमीम नकवी साहब ने जो डिमांड की है, क्या वजह है, क्या मामलात हो गए सिंध में ऐसे कि इस हद तक जाना पड़ा है पीटीआई के रहनुमाओं को? देखिए, पीटीआई के रहनुमाओं की ये नई बात नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा था कि खुद खान साहब जो है वो घोटकी के एक इलाके में आए थे और इन्होंने गवर्नर राज की ये ख्वाहिश पीटीआई की आज की नहीं है और अचानक से नहीं है, ये इनकी पुरानी ख्वाहिश है और ये पूरी होते हुए नजर नहीं आती इनकी। और जाहिर है इनको मीडिया में आने के लिए मशगला चाहिए। ये डेली इनके लीडर बहुत हैं, एक बात करता है उसकी अगर गलती से ब्रेकिंग न्यूज चल जाए तो फिर ये घरों से तैयार होकर निकलते हैं और ये सोच के निकलते हैं तो कोई ऐसी बेतुकी बात करनी है और जो आइन से मुतजाद भी हो और जिसकी ग्राउंड रियलिटी पे कोई गुंजाइश भी नहीं हो, मगर बात इसलिए करनी है कि उनको टीवी पे आना चाहिए। तो ये एक दूसरे से टीवी पे आने की जो एक कंपटीशन है, ये उनका एक मशगला है, ये बच्चों की तरह खिलौनों से जिस तरह वो खेलते रहते हैं इसलिए। और मैं इनको दावत देता हूं कि ये आप बात नहीं करें, जिस तरह आप एहतसाब की बात सिर्फ शहजाद अकबर साहब टीवी पे आके 2 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं ना और अमलन कुछ नहीं हुआ, इसलिए ये बातें करते हैं। मैं इनको दावत देता हूं आपके चैनल की तवज्जो से, फिरदौस शमीम साहब हो या इनको ऊपर से जो हिदायतें मिलती हैं कि ये अपने गवर्नर का खैर मांगे। गवर्नर राज तो बहुत दूर की है, ये अपने गवर्नर का खैर मांगे जरा। इसलिए अगर इनको शौक पूरा करना है तो अमली इकदाम उठाएं, ये बच्चों की तरह गिदड़ बबकियां ना दे। ये आजिज धामरा साहब, आपने ये जो बात की है कि अपने गवर्नर की खैर मनाए, ये क्या है? क्योंकि बड़ी मतलब इस्लामाबाद में भी बड़ी एक किस्म की रूमर्स अब बड़ी फैली हुई है कि जी पता नहीं शायद सारे गवर्नर तब्दील होने जा रहे हैं। कौन से गवर्नर आ रहे हैं, क्या इत्तलात है आपकी? असल में इशू ये है कि इनको पीटीआई के इन लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे चला के असल में कोई और काम होना है, तो इसलिए ये बेचारे ट्रक की बत्ती के पीछे भागने वाले हैं और ये दौड़ते रहे, अपना शौक पूरा करते रहे। पीपल्स पार्टी पे या हुकूमत पे इनकी बातों का कोई असर हुआ नहीं है, पहले भी नहीं हुआ और बाद में आके ये तरदीदें करते हैं और अभी भी ये बातें करते हैं तो कोई ना कोई लीडर आके इनकी बातों की तरदीद करेगा। तो इस तरह ये खिचड़ी है, ये पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। मैंने कहा कि ये ब्रेकिंग न्यूज में आने के चक्रों की वजह से एक ही आती है तो दूसरा जल्दी में तैयार होकर मीडिया के दोस्तों को राब्ता करता है और कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है कि उनके कोई टिकर्स चले जाएं या उनको
6 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए टीवी पे याद किया जाए। ये सिर्फ टीवी में जिंदा रहने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। नहीं आजिज धामड़ा साहब, जरा दोबारा गवर्नर वाली बात पे जरा थोड़ा सा आपने जो बात की है उसको जरा थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें कि क्या वजह क्या है कि ये क्यों इस किस्म की अफवाहें चल रही हैं कि मतलब गवर्नर बदल जाएंगे या मैं इस हवाले से बात कर रहा हूं कि इन्होंने बड़ी तेजी से अपने सारे ओपनर, अपने सारे खिलाड़ी, फील्डिंग ये चेंज करते रहते हैं। तो इस तनाज़र में कहता हूं कि सिंध की क़यादत इन बेचारों को तो पता ही नहीं होता ना कि होता क्या है। तो इसलिए मैं इनको कह रहा हूं कि गवर्नर राज बहुत दूर की बात है। पीपल्स पार्टी की फिक्र छोड़ें, अपने गवर्नर की खैर मनाएं। अच्छा, मतलब मैं समझा कि शायद और भी कोई मतलब जिस तरह की अफवाहें चल रही हैं कि जी शायद सारे गवर्नर तब्दील होने जा रहे हैं और भी बड़ी बातें हैं। सेनेटर असद अशरफ साहब, आपको क्या लगता है कि ये इतना आसान है पीटीआई के लिए, जिस तरह पहले जिस तरह ही हुकूमत बनी थी पीटीआई की दारुल हुकूमत मतलब फेडरल गवर्नमेंट में आते ही कुछ अरसे बाद हमें याद है फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट आई और वो शायद कराची गए और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो है बस अब हम पीटीआई की हुकूमत सिंध में भी बना लेंगे, और उसके बाद फिर मामला गाहे बगाए, फिर कोशिशें भी शायद करते रहे, चलती रही चीजें, लेकिन अब जो है कि जी गवर्नर राज लगा दिया जाए क्योंकि मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हुए हैं। ये पीटीआई की अपनी कोई कमजोरी है आपको लगता है या वाकई कोई इस चीज की जरूरत है इस वक्त सिंध में? देखिए, ये जिस तरह इक़्तिदार इन्हें मिला है, तरह ये आए हैं, वो सबको पता है कि आरटीएस की पावर से आए हैं और वही पावर जो है आज जो है मुशर्रफ की सूरत में कैबिनेट में बैठी हुई है। अब देखिए, वो लोग जो उस दौर में वफाकी वजीर थे वो सियासत से किनारा कश हो चुके हुए थे, फिर एकदम वो लोग वापस आए और आके वफाकी वजीर बने और यहाँ पर उनको चिताया गया जिस तरह भी है, और आज भी वो कैबिनेट में ज्यादातर जो हैं वो लोग हैं जो मुशर्रफ कैबिनेट में थे। तो इनको तो कोई बताता है क्योंकि इनको पता नहीं होता कि अमूर हुकूमत कौन चला रहा है। इनको बताया जाता है कि जी ये काम होना है और ये उस पर कर देते हैं, और यही इनका जो मोड ऑफ गवर्नेंस है वो यही है। इसलिए ये एक डमी वजीर आजम है, वो हम पहले भी कह रहे हैं। एक अवामी ताकत से आया हुआ वजीर आजम जो होता है वो अपने फैसले खुद करता है और लोगों की भलाई के लिए करता है। यहाँ पर पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम को उनके घर के बाहर एक ऐसा चौकीदार खड़ा कर दिया है जो अंधा है, मैं ये कहूंगा। चलें, ये खुर्रम शेर जमान पाकिस्तान इंसाफ के लीडर हैं, सिंध असेंबली में हैं, हमें उन्होंने ज्वाइन किया, मैं उनसे पूछ लेता हूं। खुर्रम शेर जमान साहब, अभी आजिज धामड़ा साहब से मैंने पूछा जब वो जो आज स्टेटमेंट दी है शमीम नकवी साहब ने, तो उस पर उन्होंने कहा है कि पीटीआई की हुकूमत को जो है वो पीपल्स पार्टी की फिक्र नहीं करनी चाहिए, अपने गवर्नर की खैर मनाएं। तो क्या आप लोग गवर्नर तब्दील करने जा रहे हैं सिंध का? नहीं जी, अल्लाह ना करे, ऐसा कोई इरादा नहीं है। गवर्नर साहब बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। हमारी जो सबसे बड़ा इशू जो हमारे साथ है वो ये है कि सिंध के अंदर दिन ब दिन जो है वो मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो सेहत का शोबा हो, चाहे वो आपके बेसिक नेसेसिटीज की बात हो, चाहे वो तालीम की, और मौजूदा हालात के अंदर कोविड के अंदर किस तरीके से इनके वजीर आला साहब ने जो है मामला को डील किया है, वो जाहिर है कि बहुत बड़ी तकलीफ की बात है हमारे लिए। तो हम अब तंग आ गए, हम बेजार हो गए, अब हम इस पोजीशन पे आके खड़े हो गए कि अब हमने खुद अपनी वफाकी हुकूमत से जैसे कि हम लड़ने खड़े हैं कि हम कब तक बर्दाश्त करें, हम सिंध के रहने वाले कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, ये देखते रहे बैठ के कि इनके साथ 2023 तक हमने इनको भुगतना है, 2023 तक लोगों के साथ जुल्म होता रहेगा, आवाम को पीने का पानी नहीं मिलेगा, स्कूलों में तालीम नहीं मिलेगी, अस्पतालों में इलाज नहीं मिलेगा, हर साल ऑडिटर जनरल किताबें छापेगा इनकी बेज़ाब्तियों की, और हम उसको बैठ के पढ़ते रहेंगे। ये इस वजह से हमारा मुल्क तो नहीं बना ना। हमारा जो मकसद है बीइंग ऑपोजिशन मेंबर्स, हमारी जिम्मेदारी अगर कहीं पर रेगुलरिटीज हो रही है, कहीं पे ये सारे सिलसिला चल रहे हैं, तो हमने उसको हाईलाइट करना है। हुकूमत से हाईलाइट करते करते हम थक गए, अब हम इस पोजीशन पे आ गए कि अब हम अपनी वफाकी हुकूमत से जो है लड़ने खड़े हो गए कि कोई फैसला करें, कोई रास्ता निकालें। खुर्रम शेर जमान साहब, जब जिस तरह ही कोविड के कोरोना जो वायरस के खिलाफ जंग शुरू हुई तो उसमें
ہم نے یہ بھی سنا کہ وفاق کی طرف سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی سندھ حکومت کی تعریف کی. چلیں اس کے بعد معاملہ چلے. کل جب آنریبل چیف جسٹس صاحب کا ڈیسیژن آیا تو پی ٹی آئی کی حکومت نے اور ان کے جو آپ کے جو لوگ ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ بہت ڈرم بیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھا ہم صحیح کہتے تھے اور اب چیف جسٹس صاحب کے کہنے پر. تو آج پھر چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا کہ شاپنگ سینٹرز کھولنے کا حکم عید کے تناظر میں دیا ہے, عید کے بعد جائزہ لیں گے. تو بات یہ ہے کہ اور جس طرح نمبر اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے, اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اگر آپ لوگ اتنا بالکل آزادی سے مطلب لاک ڈاؤن ہٹا دیں اور لوگوں کو نکلنے دے دیں تو بہت مشکل ہو جائے گا. ہم نے پنڈی کے بازاروں کی صورتحال دیکھی, کراچی میں بھی ہم اسی طرح کی صورتحال دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں کو نہیں سمجھا سکیں گے تو کیوں نہیں آپ لوگ سندھ حکومت کے موقف کو سیکنڈ کرتے کہ بہت ایک سمارٹ لاک ڈاؤن جو آپ کی اپنی اصطلاح تھی, آپ کے اپنے پرائم منسٹر کی اصطلاح تھی, اسی پر ہی رہتے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہی چلنا چاہیے. خرم شیرزوان صاحب ڈراپ کر گئے. یہ عاجز دھامرا صاحب آپ نے میری بات سنی. اب میں نے خرم شیرزوان صاحب سے جب پوچھا تو وہ بتانے سے گریزاں ہو گئے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہی جانا چاہیے یا یہ جس طرح کا بالکل ایک دم سب کچھ اوپن, ٹرانسپورٹ سیکٹر اوپن, بازار اوپن, سب کچھ کھول دیں تو وہ جو ہے یہ حل ہے کرونا وائرس سے جنگ لڑنے کا؟ دیکھیں ابھی آپ کے پروگرام میں ہی قوم دیکھ رہی ہے کہ بار بار آپ پی ٹی آئی کے کوئی نہ کسی بندے کو پکڑ کے لے کے آتے ہیں مگر وہ بھاگ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ عوام کے ریئل جو سوال ہے اس سے یہ بھاگ رہے ہیں مگر ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ ہم تنگ آ گئے ہیں. بھائی آپ کون ہوتے ہیں اگر آپ تنگ آ گئے ہیں؟ سندھ کے عوام کا مینڈیٹ کس کے پاس ہے؟ اور ہلو جی خرم شیرزوان صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, وہ آ گئے ہیں ویسے میرے ساتھ. جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دیکھیں کہ جو بات آپ نے کہی اب ہم سیکنڈ کرتے ہیں. ہم تو اس بات میں سندھ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ جو ہے ایس او پیز بنائیں. اب دیکھیں انہوں نے 22 دن لگائے ایس او پیز بنانے میں. 22 دن کے بعد انہوں نے جا کے شہر کے اندر کھولا. دیکھیں ہم نہیں چاہتے یہاں پہ لوگوں کو جو ہے کووڈ ہو جائے, لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ لوگ یہاں پہ بھوک سے مرے. ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے بے روزگاری یہاں پہ بڑھ جائے. دیکھیں نا یہاں پہ اس صوبے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کو دیا ہے کیا باتیں کرنے کے علاوہ. باتیں کروا لی ان سے جتنی انہوں نے باتیں کرنی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جو چمچے وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے آس پاس بٹھائے ہوئے, ان کو عوام کے چمچوں کی ضرورت ہے. ان کو یہاں پہ اپنے وزیر اعلیٰ کے چمچوں کی ضرورت تھوڑی ہے. لوگوں کا حال تو دیکھیں کہ لاڑکانہ میں لوگوں کا کیا حال ہے, سیون میں لوگوں کا کیا حال ہے, نواب شاہ میں لوگوں کا کیا حال ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی, کمیشن بنا ہے, واٹر کمیشن کہتا ہے 70% لوگوں کے پاس پینے کا پانی جو ہے وہ انفٹ فار ہیومن کنزمپشن ہے. میں نے تو واٹر کمیشن نہیں بنایا تھا. جو بے ضابطیوں کی کتابیں چھپتی ہیں ہر سال اربوں خربوں روپے کی بے ضابطیاں ہوتی ہیں, وہ خرم شیخ زمان تو نہیں کہہ رہا, وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہہ رہا ہے. تو کیا کروں میں خاموش ہو جاؤں جب ان کے لیے ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں؟ یہ کہتے ہیں کہ خرم جو ہے نا ناجائز بات کر رہے ہیں, یہ اپنا سین کارڈ کھیلنا شروع ہو جاتے. دیکھیں اب ہم خاموش نہیں ہو سکتے. آپ کا ووٹ آپ کو ملا ہے, بڑی بات, آپ کو ووٹ ملا ہے, آپ اپنے ووٹ اپنے پاس رکھیں. لیکن جب تک عوام کے پاس ظلم ہوتا رہے گا سندھ حکومت کی طرف سے, جب تک یہ کرپشن چلتی رہے گی, بے ضابطیاں ہوتی رہیں گی, عوام کو بیسک نیسیسٹیز نہیں ملیں گی, ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. 18ویں ترمیم کا مطلب یہ نہیں تھا کہ لوگ یہاں پہ سسکتے رہیں گے, لوگ یہاں پہ بھوکے مریں گے. آپ کا تو نعرہ تھا نا روٹی کپڑا مکان. آپ مجھے بتائیں کتنے لوگوں کو روٹی کپڑا مکان دیا ہے. میں سوال کرتا ہوں بلاول زرداری صاحب سے, پورے صوبے کے اندر نہ مجھے آپ ایک شہر بتائیں, نہ مجھے ڈسٹرکٹ بتائیں, نہ مجھے یو سی بتائیں. ایک وارڈ پورے صوبے سے بتا دیں جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے, جہاں پہ عوام کو وہ ساری بیسک سہولیات موجود ہیں جو دنیا کے اندر سب کو ملتی ہیں. ایک وارڈ 50,000 لوگوں کو ہوتا ہے, یہ نہیں دکھا سکتے. لیکن خرم شیرزوان صاحب, لیکن پیپلز پارٹی کا ایک کلیم یہ بھی ہے کہ اس عرصے میں سب سے زیادہ جو نئے ہسپتال بنے وہ سندھ میں بنے ہیں. کے پی میں ہمیں ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا. 7 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کی حکومت کو وہاں پہ. اس پر ذرا تھوڑی سی مزید. 12 سال سے صوبے کے اندر ہی ہے, یہ 12 سال سے صوبے میں ان کا 5واں دور ہے یہاں پہ. آپ کو کتاب تو کھولے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی, ان سے پوچھیں تو صحیح, آپ حیران ہو جائیں گے. پچھلے ٹینیور میں بہت تیزی سے کام ہوا. یقیناً پہلے ہم نے بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی توجہ اس طرف کی, عوام کی طرف توجہ نظر نہیں آتی تھی, لیکن ہم نے دیکھا پچھلے دور میں کچھ انہوں نے بہتری کرنے کی کوشش کی. اس پر مزید بات کرتے ہیں, لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन। आजिज दामरा साहब, आपने खुर्रम शेख ज़मान साहब की बातें सुनी। वो कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट जो है उसको रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हालात हम देखने को आए हैं जिसकी वजह से शायद 18वीं तरमीम को दोबारा जो है उस पर गौर करने की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा उन्होंने कहा, जिस तरह मैंने भी कहा, कि इतने अरसे से 12 साल से जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, और जो हालात हैं खासतौर पर जो दही इलाके हैं और जो छोटे शहर हैं उनके हालात तो बहुत ही खराब हैं। और अगर आप गढ़ी खुदाबख्श का भी देख लें, जो मैंने खुद भी देखा हुआ है, तो वहां पे पर एक डिस्पेंसरी भी नहीं है। अब हमने ये नारा सुना है कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है कि सेहत, तालीम और फिर वो रोटी कपड़ा मकान। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो इन्होंने अभी बात की थी खुर्रम शेख ज़मान ने केपीके के हवाले से, और 18th अमेंडमेंट तो बिल्ली को खाब में छींचने के मुतरादिफ है, वो तो बात आप छोड़ दें। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि वाटर कमीशन मैंने नहीं बनाया। जी जनाब, ये जो आटे चीनी वाला कमीशन, और आपको अंदाजा ही नहीं था कि ये बात आपके गले में आ गई, और अभी भी आपके सारे जो करप्शन के जो फाइल हैं वो बनी गाला के कालीन के नीचे छुपे हुए हैं और सोफों के नीचे पड़े हुए हैं, उनको जरा निकाल के देखिएगा। दूसरी बात, इनको एक तो क्रेडिट देना। ये हमसे सवाल करते हैं कि 8वां साल है इनको एक सूबे में हुकूमत करते हुए, अरबों रुपए के खड्डे तो लगा दिए ना। बीआरटी चलो नहीं बनी, कोई मसला नहीं, इन बेचारों को अकल ही नहीं है कि कोई चीज बनाने के लिए, तो बीआरटी के जो खड्डे अरबों रुपए के लगे हैं वो तो इनको क्रेडिट दें। वो जो बिलियन ट्री का जो मामला है उस पर नेब अगर आंख नहीं उठा रही, अगर आप एक प्रोग्राम करेंगे वो भी कौम को समझ में आ जाएगी कि अरबों रुपए के घपले वहां कैसे लगे। दवाइयों में जो अरबों रुपए के घपले लगे उस पर कोई कार्रवाई ये नहीं करेंगे, ये सारे करप्शन। और दूसरी बात, मैं आपके प्रोग्राम में ये चैलेंज कर रहा हूं कि सिर्फ गम्बट इंस्टीट्यूट जो है सिंध के अंदर, एक तहसील के अंदर गम्बट डिस्ट्रिक्ट खैरपुर, इस जैसा इंस्टीट्यूट का एक 10% भी अगर ये केपीके के अंदर कोई बता दें कि इतनी बड़ी डिजीज जो ट्रांसप्लांट होता है जिसमें पूरे मुल्क के लोग आके इलाज कराते हैं, बैरून ममालिक के लोग पाकिस्तानी जो है वो इलाज करा चुके हैं। 13 NICVD यूनिट में डेली 13 करोड़ रुपए वहां पे खर्च होते हैं, और वो इलाज जो गरीब नहीं करवा सक रहा था, एक ऐसा हॉस्पिटल अपने सूबे में बताएं। 5 यूनिवर्सिटीज मेडिकल न्यू बनी है सिंध के अंदर, आप विजिट करें, मैं नाम बता देता हूं, वो ग्राउंड पे नहीं होंगे, मैं इस्तीफा दे दूंगा अपनी पार्टी से। उसका आप एक हिस्सा अपने सूबे में बताएं। 8 साल से आप एक सूबे में हुकूमत कर रहे हैं, और फेडरल में आके आप क्या कर रहे हैं? आपके ऊपर तो इतने चार्जेस हैं कि वहां पर नेब सोई हुई है। तो सारे करप्शन के जो गुरु हैं वो आपकी या काबीना में या बनी गाला में बैठे हुए हैं, और वो जो एक गरीब इंसान जो टैक्स नहीं दे पा रहा है वो बनी गाला को कैसे हैंडल करता है, किस तरह अखराजात पूरे कर रहा है। और जो फॉरेन फंडिंग केस है जो आपने पार्टी के और नाम देहात तब्दीली के नाम पे ओवरसीज पाकिस्तानियों से लिए हुए हैं। आजिज दामरा साहब, गरीब इंसान कौन सा गरीब इंसान, जो मतलब किस गरीब इंसान की बात, किस गरीब इंसान की बात कर रहे हैं? उसको इमरान अहमद न्याजी कहते हैं उसको। नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब गरीब थोड़ी है, इतना बड़ा बनी गाला उनका घर है, कमाल करते हैं आप। ये मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि पीटीआई उसको बेचारे को कह रही है, उनके टैक्स तो आप चेक करें। इलेक्शन कमीशन में आप अभी जाएं गूगल पे, चलें खुर्रम शेख ज़मान से पूछ लेते हैं। खुर्रम शेख ज़मान, एक तो बात ये कि चेयरमैन नैब ने आज से कुछ सवा साल पहले जब दौरा किया पेशावर का, तो वहां पे ये जो ग्रीन पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट था, जो दरख्त लगाने का, ट्री सुनामी का, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर इसको हाथ डाला जाए तो ये बहुत बड़ा केस बनता है। तो अभी तक मुझे नहीं मालूम उस पर क्या पेशरफ्त हुई है कि क्या मामला उस पर आगे चले हैं, लेकिन उसमें कहा यह जाता था कि जो दरख्त वहां पे लगाए गए थे उनका कोई तुक ही नहीं बनता था, उस एनवायरनमेंट में वो ग्रो ही नहीं कर सकते थे, और वो जो उनका जो पौधा लगाया गया वो अगले ही दिन या कुछ दिनों बाद वहां पे जलकर राख हो गया, और वो अरबों रुपए जो है जाया हो गए, ना उस पर कोई रिसर्च हुई। चलें वो उस पर आगे देखते हैं। लेकिन बात यह है कि इस वक्त आपको बहैसियत सिंध में बैठे हुए, ऑपोजिशन में बैठे हुए, वफाक में आपकी हुकूमत है, आपको तमाम सूबों को बशमूल सिंध की मदद करनी चाहिए कोरोना वायरस के हवाले से जंग में, चाहे आप लॉकडाउन को कम करें, स्मार्ट करें या बिल्कुल हटा दें। लेकिन यह एक हकीकत है कि नंबर बढ़ रहा है, इससे लड़ना है। इसमें आप एक दूसरे पर तनकीद के बजाय मदद क्या कर सकते हैं, इस पर कभी आपने जरा आप हमें बता दें कि मदद कैसे की जा सकती है सूबों की और खसूसन सिंध की। अच्छा देखिए सर, तनकीद नहीं होती है बेसिकली, ये हम बेसिकली इश्यूज को हाईलाइट कर रहे होते हैं, इनकी जो नालायकियां होती हैं वो हम बता रहे होते हैं कि देखिए ये इक़दाम गलत उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने बार बार कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते,
کہ ہم جو ہے بے روزگاری کی طرف چلے جائیں, لاک ڈاؤن کی طرف چلے. مدد تو بہت سی ہے, لاکھوں کی تعداد میں ان کو ماسک دیے ہیں, سینیٹائزر دیے ہیں, N95 ماسک دیے ہیں, ان کو اربوں روپے دیا ہے. جو ورلڈ بینک کا فنڈ تھا وہ ان کو ٹرانسفر کر کے دے دیا ہے. پیسہ تو بہت ہی ہے, اب وہ پیسے کا حساب کتاب ہم ان سے مانگ رہے ہیں. اب انہوں نے پچھلے دنوں 4 سے 5 ہاسپٹلس کو جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دیا کووڈ کے اوپر. تو اس میں ہم نے کہا کہ آپ نے 5 ہاسپٹلس کو کیوں کیا, اس کی وجہ بتا دیں. باقی تو اور بہت سارے ہاسپٹلس ہیں. تو بیسکلی ہم جو چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم چاہتے ہیں ان کو ٹھیک کر لیں. ہم نہیں چاہتے کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے, ان کے انکمپیٹنٹ لوگوں کی وجہ سے یہاں پہ لوگ سکتے رہیں. اب دیکھیں جیسے کہ اگر آپ نے کہا کہ وہاں پہ جو یہ آپ نے بتایا کہ پودے لگانے کے اندر آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر کوئی ضابطگی ہوئی ہے, تو میں تھوڑی اس کو ڈیفینڈ کروں گا. مجھے کیا کہتا ہے ڈیفینڈ کرنے کی, اگر لچ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوئی ہے تو جائیں نیب اس کی تحقیقات کرے, جوتے ماریں, اٹھائیں, بند کریں جو ذمہ دار ہے. میں کبھی بھی کسی غلط کام کو, کسی غلط شخص کو جو ہے نا اگر اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہوں گی, میں چاہوں گا کہ وہ آئے اپنے آپ کو کلیئر کریں. ہم نے تھوڑی بیٹھ کے اب ان کے آگے اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں, آپ کے حلیم عادل شیخ صاحب کے حوالے سے بہت کیسز بن رہے ہیں, چائنا کٹنگ ہے. سر کرے نا, ان کی انویسٹیگیشن کرے, حلیم صاحب کی ذمہ داری ہے, وہ ثبوت دیں گے. تو ہمارا یہ کام تو نہیں ہم بیٹھ کے بولیں کہ نہیں ایسا نہیں ویسا. حلیم صاحب اپنی ذمہ دار ہیں اپنی سب چیزوں کے, میں اپنی باتوں کا ذمہ دار ہوں. حلیم صاحب اپنا جواب دیں گے, اپنی صفائی پیش کریں گے, ان کی ذمہ داری ہے دینا. مجھ پہ اگر ہوگا تو میں بھی صفائی پیش کروں گا. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم آپ کے اوپر کوئی چیز ہائی لائٹ کر رہے ہیں, کوئی آپ کی غلطیاں بتا رہے ہیں, اس کو دل پہ نہ لیں. ہم کو, میں کوئی انڈین تھوڑی ہوں, میں کوئی راگ ایجنٹ ہوں کیا, پاکستانی ہوں نا. میرے ملک میں اگر کہیں پہ غلط ہو رہا ہے میں بتاؤں گا. آج صاحب میرے صوبے میں بتائیں, کیپی میں بتائیں غلطی ہوئی ہے, میں سر آنکھوں پہ ان غلطیوں کو, کہیں کرپشن ہوئی ہوگی سر آنکھوں پہ, ہم ان کو دیکھیں گے, تحقیقات کرائیں گے, سزا جس نے کی اس کو سزائیں ملیں گی. لیکن خدا نہ لڑے نہیں ہم سے. آپ ناراض نہ ہو, ہم اینڈ آف دا ڈے ہیں تو پاکستانی نا. آپ مجھے ڈرا کے کیا کریں گے؟ میں نے ڈرنا ہوتا میں 6 سال پہلے ڈر جاتا, آپ سے 8 سال پہلے ڈر جاتا اسمبلی میں. اکیلا لڑو, اکیلا کھڑا ہوا, لڑ رہا ہوں. بالکل صحیح کہا, خدا رہا اس بات صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اس حد تک چلے جانا, میں سندھ کا رہنے والا سندھی ہوں, میں نے اپنے صوبے کے لیے کھڑا ہونا ہے. خرم شیر زمان صاحب, لیکن اس حد تک چلے جانا کہ آپ گورنر راج کے لیے مطلب کہہ دیں کہ جی اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ گورنر راج لگا دیا جائے. اچھا دیکھیں, اس کے اندر خالی گورنر راج کی بات نہیں ہے, آپشن اور بھی بہت. دیکھیں نا یہ آئین کس نے بنایا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ٹائم پہ وہ بنا تھا نا. انہوں نے یہ سارے آپشن رکھے, تو ان کو پتا تھا کہ کبھی پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی حکومت آ جائے جو کام نہ کرے, جو اپنی نلائکیاں دکھائیں, جس کے اوپر کرپشن کے الزامات لگ جائیں. تو ایسے آپشن تو انہوں نے چھوڑے ہوئے نا, آپ کی لیڈر نے چھوڑے ہوئے. اب وہ آپشن کے اندر ایک آپشن ایسا ہے جو فائنینشیل ایمرجنسی بھی ہے, اس کے اندر ایک اور کلوز ایسا ہے, مجھے یاد نہیں ہے کلوز نمبر, میں غلط کوٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, جس میں وزیر اعظم صاحب کے ماتحت ہوگی سندھ حکومت کے جو احکامات دیے جائیں گے وہ سنے جائیں گے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم کو گورنر راج کی طرف جائیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا قبلہ درست کر لیں, آپ عوام کی خدمت کریں, آپ کے اندر جو غلطیاں اس کو آپ ایڈریس کریں. جو لوگ آپ کے درمیان, میں نے تو نہیں کبھی ایلیگیشن لگائی کہ عاجز عامرہ صاحب کرپٹ ہیں, کبھی سنا آپ نے میرے منہ سے؟ میں نے نہیں کہا. میں تو ان سارے ڈپارٹمنٹس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. میں تو ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہوں, ہیلتھ منسٹری کہہ رہا ہوں. کسی شخص کا نام میں نے نہیں لیا, لیکن اس کو یہ ہے کہ آپ اس کو پازیٹیولی لیجئے اور کوشش کریں اس کو ٹھیک کریں. کل کو ہم نے بھی ادھر حکومت کرنی ہے سندھ, اگر ہم سے غلطی ہوگی تو آپ بھی ہمیں اس کو جو ہے ہمارے پر جو ہے اس کو ہائی لائٹ کریں گے, ہم اسے ٹھیک کریں گے. صحیح, بالکل. سینیٹر اسد اشرف صاحب, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمام اس وقت مطلب ایک جنگ ہے, کرونا وائرس سے لڑنا ہے, کہ کیا ایسا کیا کیا جائے کہ یہ تمام ایک پیج پر ہو کے سب ایک دوسرے کی مدد کر سکیں, ایک دوسرے کے, سیاست ہوتی رہے گی, بہت وقت ہے, زندہ رہے تو سیاست بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, لیکن کیا کر سکتی ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں, کیا کر سکتی ہیں کہ ایک پیج پر ہو کر تمام اداروں کو, میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ تمام اداروں کو ایک ہی میسج آئے کہ ہم اس سے یکجا ہو کر لڑ رہے ہیں, تاکہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مطلب زبردستی کی مداخلت نہ ہمیں برداشت کرنی پڑے. دیکھیں یہ کنفیوژن جو ہے پہلے دن سے, جب سے یہ وبا آئی ہے, جیسے بتایا گیا ہے کہ ابھی تک SOPs جو ہیں وہ ابھی تک بنائے جا رہے ہیں, ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہے. کئی ماہ لگ گئے ہیں چیزوں کو, جو باہر سے چیزیں آئی ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن میں بہت ٹائم لگا ہے, لوگ اینڈ یوزر تک پہنچنے میں. ڈاکٹرز آپ نے دیکھا کس طرح اس لڑائی کے متحمل نہیں ہے کہ وہ اس اسلحہ لے کے باہر آئے اور کورونا کے خلاف لڑے. وہ اپنے مریضوں کو علاج کرتے ہیں, لیکن انہیں کورونا سے لڑنا پڑ رہا ہے. انہوں نے پاکستانی قوم کو اپنے شولڈرز پہ اٹھا لیا ہے کہ کہیں نیچے سے کورونا انہیں نہ لگ جائے, اپنے شولڈرز پہ اٹھایا ہوا ہے. ان کی پروٹیکشن ان کو دینی چاہیے تھی. آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے,
कोई नेशनल कोरोना एंटी कोरोना पॉलिसी है, कोई नेशनल टेस्टिंग पॉलिसी है, कोई नेशनल लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, इंटरमिटेंट लॉकडाउन, किसी किस्म की कोई पॉलिसी है? ये नहीं है। ये इसी वजह से क्याओस है। हर इदारा बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं क्योंकि कागजी कार्रवाई हुकूमत कर रही है। कहा गया है कि सिर्फ कागजों में काम है, ऑन ग्राउंड नहीं है। अरबों रुपया इस गरीब आवाम का इस माशी बुरी हालत में, जिसमें -1.5 ग्रोथ की गई है, प्रिडिक्ट की गई है। करप्शन का ये हाल है। आटा चीनी को तो आपको याद होगा, IPPs के भी आपको याद होगा, अद्वियात का भी आपको याद होगा। आपको वो टोबैको के इलीगल ट्रेड नहीं याद है जो आज भी हो रही है, और 170 अरब रुपया गैर कानूनी तौर पर तजारत कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये मल्टीनेशनल जो है। ये भी एक स्कैंडल है, ये आपको नहीं पता। यकीनन इनको एक बिल्कुल सही फरमाया सेनेटर असद अशरफ साहब ने कि एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए हर लिहाज से, हर इशू पर, ताकि तमाम सूबे और वफाकी हुकूमत एक अकाई पर हों और मामलात को बेहतर तरीके से संभाला जाए, देखा जाए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।